ተነስቷል ይሄ ጌታ ማተሙን እሱ ፈታ ቅዱሳን ባንዱ ነውና ከኔ ጋር እንድትሰሙት የምፈልገው ነገር ስላለኝ ነው። There is something that I want you to listen. በርግጥ እነግራችኋለሁ ይጠቅማችኋል። Truly I tell you this is going to bless you. ስለ ፓስኦቨር ወይንም ደግሞ ስለ ፋሲካ ነው ማውራው። I'm going to talk about Passover today. ስለ ፓስኦቨር ስናወራ When we are talking about the Passover, የሚታይ ወይ የሚጨበጥ ነገርን አይደለም ማውራው። I'm not talking about the tangible things. ክርስቲያናዊ ቋንቋን ነው ማውራው። It is the language of a Christian. ቋንቋው የቤተ ክርስቲያን ቋንቋ ነው። It is the language of the church. ኢቭን እንኳን አሕዛብ ከተጠቀመበት ተጠቃሚ ሆኖ አይተናል። Even if when the Gentiles use that word, we see that they are being blessed by the word. ብዙ ነገር ተመለከትኩ። I have seen so much. እግዚአብሔር ቋንቋ ነው የእግዚአብሔር ባህሪ። The character of God is its language. እኛ በቋንቋ እንጂ የምናውቀው We know his language. የተሳለ ነገር የለንም። We don't have the image of him. ወይንም ደግሞ አፍንጫውን እጁን ምናምን መመጠንም አንችልም። We cannot measure the nose or the hand of God. እግዚአብሔር እግሩን ወይንም ኃይሉን ምናምን አንመዝነው። We cannot weigh the measure of God. ምክንያቱም አእምሯችን ሊመዝነው Because አይችልም። our mind could not comprehend him. መመዘን የማይችል ከሆነ If our mind could not comprehend him, አንድ ትልቅ ነገር ተረዳ። understand this thing. እግዚአብሔርን ሊመጥነኝ ይችላል ብሎ ያስቀመጠው ቋንቋ ነው። What God gave us is a language. ቋንቋ ነው። He gave us a language. በደንብ ስሙ፣ ቋንቋ ነው። Listen, God gave us a language. እግዚአብሔር እዚህ ቤት አለ ስላልን ነው እግዚአብሔር እዚህ ያለው። We say the presence of God is here. We know by his word. ይሰራል ስላልን ነው እዚህ የሚሰራው። When we say God can work, we know that by ያደርጋል his ስላልን word. ነው When እዚህ we ቤት say God የሚያደርገው። is able, we know that by his word. እግዚአብሔር ስለሆነ አይደለም። It's not because he is God. ጠንቋይ ቤትም አለ። God, the presence of God is everywhere. ሰይጣንን የሚያመልኩበት ቦታ ሁሉ እግዚአብሔር አለ። The presence of God is everywhere in this earth. ነገር ግን እግዚአብሔር ሲሰራ አትመለከትም። But you don't see the manifestation of the power of God everywhere. ምክንያቱም እግዚአብሔርን ሊገልጥ የሚችል ቋንቋ ብቻ ነው። Because only language can manifest God. ለምሳሌ ስቴዲየም ውስጥ ብትገባ፣ For example, if you go to the stadium, ስቴዲየም ውስጥ እግዚአብሔር አለ። the presence of God is also in the stadium. የሚገርመው ግን ሰውን ሲፈውስ But you አታገኝም። don't see the presence of God healing people in the stadium. ወይም ሰውን ከተለያዩ ነገሮች ነፃ ሲያወጣ You don't see the power of አትመለከትም። God delivering people in the stadium. የለም አትልም። You don't say the presence. You ግን cannot አለ። say the presence of God is not in the stadium, but the presence of God is in the stadium. But ስላለ the manifestation power of God is only found in the house of God. ስላለ እዛ ቦታ ላይ Because it's available. አቅሙን ገልጧል ማለት አንችልም። But the revealed power of God, it cannot be manifested in the stadium. በደንብ ስማ። በጣም Listen. ትንሽ ጥበብ ያለው ነገር ነው ማወራክ። I am telling you the wisdom of God. እንደ ኖርማል አትስማኝ። Don't listen to it as usual. እግዚአብሔር እዛ ቦታ ቢኖርም Even if the presence of God is found everywhere, ላይሰራ የቻለበት the ምክንያት reason why you don't see the manifested power of God ስለሱ የሚናገር ቃል የለም እዛ። it is because you cannot find the word of God there. እሱን የሚገልጥ ቋንቋ You የለም። don't find a language that can manifest God there. ቋንቋ ስለሌለ Because there is no language that can እግዚአብሔር manifest ሊሰራ አልቻለም። him. The power of God cannot work there. በደንብ ስማኝ፣ ሊሰራ አልቻለም። Listen, it cannot work there because there is no language. እግዚአብሔርን ሊገልጥ የሚችል ቋንቋ ብቻ ነው። Only language can manifest God. በደንብ ስሙኝ፣ ይሄ ሲሪየስ ነው። This is a very serious matter. ቋንቋ ነው የሚገልጠው። Language can manifest God. እግዚአብሔርን ማሳየት ሲፈልግ If when God wants to reveal himself, ሁሉን በእጄ ፈጠርኩ አለ። God created everything with his hands. በእጁ ፈጠረ ለሚል ሰው
If you believe that God created everything with his hands, እግዚአብሔር ሊሰራ አብሮ ከሱ ጋር ይመጣል። God aligns himself with him to work. በእጁ ፈጠረ ብሎ የማያምን ሰው ጋር Anyone who does not believe that God created everything, አብሮት ቢኖርም even እንኳን if the presence of God is there, እሱን ራሱን አይገልጠውም። God does not manifest himself in that ለካ place. እግዚአብሔር ቃሉ ነው የሚገልጠው፣ ሌላ አይገልጠውም። God is revealed by his word. ይኸውላችሁ ተመልከቱ፣ Listen, ለሰው የሰጠውን ቃል look at the language that God gave. በደንብ ስማኝ። ለሰው የሰጠ ቃል God gave a language. ቋንቋ ምን ያህል ጉልበት እንዳለው Listen to how language is so much important it is. እንዴት ኃያል እንደሆነ Listen how important it is. ቋንቋ Language. ምን እንደሚል ብንመለከት If we look what the word of God says in Hebrew chapter 11, አንድ ቋንቋ they had one language. አንድ ንግግር They have one understanding. አንድ ሐሳብ They had ነበራቸው። one thoughts. የሚደንቀው ነገር The amazing thing is ኢምፖሲብል የሆነ ነገር ሊሰሩ ተነሱ። they planned to do impossible thing. በምንም ይኸውላችሁ ስትመለከት እዛ ላይ When you look at that scripture, እነኚህ ሰዎች ሰማይ ላይ እግዚአብሔር ላይ ለመድረስ ነው። these people were planning to reach God. እግዚአብሔር እንዲህ አለ፣ And God said, ሰማይ ላይ ለመድረስ አስበዋል፣ they have planned to come to heaven. እንደሚደርሱ እርግጠኛ ናቸዋል። They were sure ቋንቋ አላቸዋል። because they have one language. ድጋሚ ላይ ቋንቋ They have አላቸዋል፣ one language. ንግግር አላቸው። They have a word ንግግርና ቋንቋ ስለሚችሉ because they have a language ሐሳብ ስላላቸው because they were in one thought. ትሪሊየንስ ርቀት ላይ ያለ ነገር They planned to build something that could reach trillions of miles. እሱ ይሄ ሁሉ ማይልስ ሆኖ እንደርሳለን አሉ። But they say they plan to reach, we can do it. እኔ ልንገራችሁ፣ Let me tell ምድር you. በሙሉ ጭቃ ብትሆን እዛ ልደርስ አትችልም። Even if the whole earth is full of mud, you cannot build something that can reach heaven. ሊደርሱ አይችሉም። They cannot build something that can reach heaven. ግን ያንተ አምላክ እንደዚህ አለ። But your God said, ማቴሪያልን አይመለከትም፣ they did not look about the material they're going to. They did not consider the politics. ወይም ኢኮኖሚውን They did not አይመለከትም። consider the economy. ምንም አይነት They ነገር did የላቸው። not consider anything. ነገር ግን እነኚህ ሰዎች ይደርሳሉ አለ። But he said they can reach. ያኪያዳ ይደርሳሉ። They can reach. ይሄ እኮ ኢምፖሲብል ነገር ነው They ማወራ። planned something which is impossible to do. ጸሎት ሁሉን ይችላል ትለኝ የለ? You say prayer can do everything. ጸሎት እኮ አይደለም፣ It's not prayer. መናገርክ እኮ ነው። It is a language. የምትናገረው አንድ አይነት ሐሳብ ከሆነ If you have one language, እዛ መድረስ you ትችላላችሁ። can reach there. እዛ መድረስ You ትችላላችሁ። can reach there. እንዴት ሊደርሱ ቻሉ? How were they able to do that? ቋንቋቸው ነው ሊደርስ የሚችለው። It is through their language. ቋንቋቸው ነው ሊደርስ It is የሚችለው። through their language. እግዚአብሔር የሰማው ቋንቋቸው ነው። What God gave them, the ability they have is through the language. ስለሚያደርጉት አለ Because they were able to do it. ሆነው ስለሚገኙ Because they will be found doing it. ቋንቋቸው መደባለቅ አለብኛል። He says, I have to change their language. ታሪኩ እንደዛ ስለሆነ That's what the story says. ታሪኩ የሚናገረው The Bible says, ዘፍጥረት 11 ነው ያልኩ። አንተ ሰውዬ አንተም ጠጥተህ ነው የመጣው። በደንብ ተመልከቱ። look at it. ለመድረስ እግዚአብሔር ላይ To reach God በመጽሐፍ ቅዱሱ ሐሳብ in the thoughts of God in the Bible. In the thoughts of God in the Bible. እነኚህ ሰዎች እሱ ጋር ለመድረስ ለሰው ልጆች አቅም ብሎ የሰጠው What God gave us as an ability. ቋንቋ ብቻ ነው። He gave us a language. አብዛኞቻችን ቋንቋ አንፈልግም፣ Most of us don't want to learn about a ግን language. መሆን እንፈልጋለን። But we want to reach a certain heights. በምንም ታምር እንደማትሆን ወቀው። Let me tell you, you cannot reach those heights. ዘመድ አያረግም፣ You cannot go ጓደኛ far. አያረግም፣ You cannot be friends. ወይም ሀብት
አያረግም He cannot make you poor ወይ or rich. ጥበብ አያረግም He cannot give you wisdom. ያው እግዚአብሔር ፊት ነው I ምነግርህ am telling you as God is my witness. ቋንቋ ብቻ ነው ሊያደርግ If you የሚችለው have a language you can reach so እግዚአብሔር high. የሰጠክ ምን What እንደሆነ God ብታውቅ gave you, if you had known what God gave you, የትንሣኤ ቋንቋ ነበረ He gave you a language of the የትንሣኤ resurrection. ቋንቋ He gave you the language of the resurrection. ዛሬ የትንሣኤውን ቋንቋ ብታወራ Today, if you speak the language of the resurrection, የትንሣኤውን ቋንቋ if you ብታወራ speak the language of the resurrection, የጠፋ ነገርክ መመለስ ይጀምራል all things that you have lost that can come back to you, ለምንድን ነው የሚመለሰው why will they return to you? የተፈጠረው ነገር በሙሉ Because everything that is created, ከቋንቋ በኋላ it is የመጡ ናቸው created through a language. ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ላይ In the book of Hebrew chapter 11, የሚናገረው ነገር if you read it there, ማንኛውም የምናያቸው ነገሮች everything that is seen ከማይታይ ነገር እንደመጡ came from the world which is unseen. ከማይታይ ነገር እንደመጡ Everything which is seen came from the world which is not seen. አናያቸውም We cannot see it with our ነገር ግን physical eyes, ከማይታይ ዓለም መጡ but they came from the invisible world. ከማይታይ ዓለም መጡ They came from the invisible world. ምንም ባታያቸው Even if you don't see it, ከማይታይ ዓለም ግን የመጡ ናቸው አለ know that they came from the invisible world. የተቀመጥክበት ወንበር The chairs that you are seeing, ኢቭን ከማይታይ ዓለም ነው የመጣው it came from the invisible world. አንድ ሰው አሰበው Someone thought about it, ያን አስቦት ሰራው and he created what he thought. ኦኬ ማቴሪያሉ ነበረ አዎ ነበረ The material was found in this earth, ነገር ግን አንድ ሰው ክሬት አደረገው but someone created it with his mind. ልክ እንደዛው Just like that. በደንብ ስማኝ ልክ እንደዛው Just like that. አንተ ስትናገር When you speak, ቁጥር ሁለትና look at the second scripture. የማናየውን ነገር የሚያስረግጥ ካለ በኋላ ቁጥር 3ን ተመልከቱ Look at what the third verse says. ዓለሞች በእግዚአብሔር ቃል እንደተዘጋጁ Through faith, we understand that the words were framed by the word of ዓለሞች God. በሙሉ The words, ስለዚህ የሚታየው ነገር ከሚታዩት እንዳልሆነ so that the things which are seen were not made of the things which do appear. በእምነት እናስተውላለን We understand this by faith. እኛ አማኝ የሆንን ሰዎች Those of us who consider ourselves as believers, እምነት ከመስማት ነው አለ faith comes by hearing, መስማትም ከእግዚአብሔር ቃል and ነው አለ hearing by the word of God. አስሎንጋስ የእግዚአብሔር ቃል ካለብህ As long as you carry the word of God, ያ ቃልን የምትናገር ከሆነ that if you speak those words, የትንሣኤው ህይወት ማለት the life of the resurrection means ከዚህ በኋላ የምትናገረው እንዲሰራ ህይወት እንዲያገኝ ነው የተፈለገው everything you speak will have life. እግዚአብሔር ሲናገር አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ላይ When God says in the book of 1 Corinthians chapter 5, ቁጥር 7 ላይ እንደዚህ ይላል verse 7, he says, ፋሲካችን ኢየሱስ ታርዶልናልና Christ have been crucified for our sins. ምን ማለት ነው የፈለገው What is he trying to convey? ፋሲካ ማለት Passover means አሁን ካለበት የማለፍ ፕሮግራም ማለት it is a program of moving forward. በምን ታልፋለህ In how will you move forward? በምን መንገድ ለማለፍ ትችላለህ How will you move forward? ቀኑም እንደዚሁ ነው If the days are like this, ወሩም እንደዚሁ if ነው the months are like this, ስራችሁም እንደዚህ if ነው your business is if it is as usual, ለማለፍ ከፈለክ if you want to pass over, ምን ቃል ይዘሃል what kind of words are you ምንም carrying? ቃል ካልያዝ If you are not carrying any word, እንዴት ብለህ ልታልፍ ትችላለህ how will you cross over? አየህ ማለፍ ማለት አለ If you want to cross over, ቃል በውስጥ መገኘት አለበት the scriptures, the word of God must be found in you. ፋሲካክ ነውና ዛሬ Because today is Passover. ክርስቶስ እንደሞተ በቃል እንጂ ያወቅነው The word of God told us that Christ has died for us. በቃል ነው ያወቅነው We knew about the death and the resurrection of Christ through the word. ሲሞት አላየንም We have not seen him die. ሲነሳም We have not አላየንም seen him resurrect.
እንዴት ሲያደርግም እንደነበር አላየንም። we have not seen how it happened. ቃል አምነን ግን ይሄው ሆኗል አለ። We believe the word and we are living a Christian life. ቃል አምነን we believe the word. ቃል ካመንን if we believe the word እንዴት እንደሚሰራ ብዙ አይገደንም። we should not care how the word does. እንዳትረሳ ቅድም የነገርኩ don't forget what I have said. የምናየው ሁሉ ከሚታዩት እንደመጡ በእምነት እናስተውላለን አለ። by faith we understand that everything which appears came from the world which do not appear. ከማይታየው ዓለም እንደመጡ it came from the invisible world. እንግዲያውስ የማይታይ ዓለም ከሆነ the source of things is the invisible world. አንደኛ እሱን ቀርና ዘጸአት መጽሐፍን እናንብብ። let us read the book of Exodus ምዕራፍ 12 chapter 12 ቁጥር 7 ጀምሮ starting from the 7th verse. አጠገብላለሁ ዛሬ ቀን ፋሲካ ሆኖ ትወጣለህ በለው። today it is going to be a Passover for you today. የፈለገ ዘመን አብሮክ ተጣብቆ የመጣ ነገር ቢኖር anything that has been following you through the years አጋጣሚ አልመጣህም ዛሬ today you didn't come here by accident. ሕያው እግዚአብሔር ፊት ነው አውዳመት ብለህ ይሆናል የመጣው። you might think that you came here by accident. ነገር ግን አንድ ነገር እነግርሃለሁ። but I want you to know ቃል አሻግሮክ ያመጣል። the word of God is going to make you pass through. ይኸውልህ ሶስት አይነት ምርጫ አለክ። you have 3 choices. ደግሜ እላለሁ ሶስት አይነት ምርጫ አለ። you have 3 choices. የመጀመሪያው ምርጫ the first choice ቀይ ባህር ተከፍሎ ለሁለት ተከፍሎ በዚህና በዚህ ውሃ ሆኖ ማለፍ። the Red Sea will depart and you will cross through a dry ground. ያለበት የዋጠክ ምን ሊል የሚችል ነገር ካለ whatever thing that you are struggling from ዛሬ ለማለፍ የምትፈልግ ከሆነ if you want to cross over ፋሲካ ነው ብለህ የምታምን ከሆነ you say today is a Passover ቀይ ባህር እንደተከፈለው ተከፍሎ ማለፍ and you will go through it like you have passed the Red Sea. ሁለተኛው ማለፍ ግን the second one የተለየ ነው። is different. በትሩን አነሳና ዮርዳኖስን መታው አለ። Elijah put the stick and it hit the Jordan River. እንዳታልፍ ገደብ የሆነ ነገር ነው ያወራው ያ whatever limitation that is hindering you በልጆች ላይ ይሁን in your children's life, in your life, በቤተሰብ ይሁን in your family በትዳር life, ይሁን in your marriage, በፈለከው በህይወት አቅጣጫ any dimension of your life, ዛሬ መቆም ያለበት ይቆማታል። today it will be its end. በደንብ ስማኝ። listen, ሁለተኛው የሚያየነው the second things where we are ውሃው talking እንደ about, ግድግዳ ቆመ ይላል። the waters stood up like a wall. ዝም ብሎ ቀጥ ብሎ ወደ ላይ ይቆማል። the waters stood like a wall. ሌላ አገር ያለ ሁሉ ያንን የሚቆመውን ማዕበል ያየዋል። everyone will see that እንደ ተራራ ሆኖ it will pile up like a mountain. የሚገርመው ሰው ሁሉ ተደፋበት ሞተ እያለ ነው የሚያወራ። people might be saying this time is going to be his end. ራሱ ግን ውሃው ችግሩ እንደ ግድግዳ ሆኖ ያሳልፋል። the challenge itself will allow you to pass. አጠገብ ላለው ዛሬ ቀን ብትመርጥ ይሻላል በለው። today it's better for you to choose. ዛሬ ምረጥ ልንገርህ። make a choice. አንደኛው ነገርኩ the first one ተከፍሎ በመሃል መሄድ ነው። the challenge will depart, it will be separated. ሁለተኛው ሰው ሁሉ ሲያይ ሁሉ የሚያወራው why the people who are seeing you ክልብስ ይልበታል ብሎ ነው። will say this challenge is going to destroy him. ነገር ግን አልፎ የመሄድ but ፕሮግራም you will go through it. ደግሜ ላለው አልፎ you የመሄድ will ፕሮግራም go through it. በሶስተኛው ፕሮግራም ግን in the third place ከውሃው ጋር መታገል ከችግሩ ጋር ሳትታገል you don't struggle with the challenge. በውሃው ላይ ኢየሱስ ና ሲለው በዛ ላይ መሄድ like ጀመረ። Peter walked on the water. በውሃው ላይ መራመድ ጀመረ። like Peter walked on the water. ምን ማለት እንደሆነ do ታውቃለህ? you know what that means? ቃል ከሁሉ በላይ አድርጎ ያስኬዳል። the word will carry you through.
ቃል ከሁሉ በላይ ከፍ አድርጎ the word will carry you through. ዱላ ወይም ታምራት ወይም ጸጋ ምናምን የምትሉ ሰዎች መልካም ነው። If those of who are looking for grace for miracle, that's good. ጉድ ጥሩ ነው። That's good. ነገር ግን ችግሩ ያለበት ችግሩ ላይ መሄድ ከተቻለ You can go through the challenge. You can go above the challenge. ሁኔታው ያለው በሁኔታው You ላይ can መራመድ go ከቻልክ above the circumstances. አጠገብ ላለው ምረጥ ዛሬ በለው ነካ Make a choice today. ውሃ ነው። The water is water. መቼም ቢሆን ውሃ ነው። The water is water. ሙሴም የከፈለው ውሃን ነው። Moses departed the water. ኢያሱም የከፈለው ውሃን ነው። Joshua departed also water. የሚደንቀው ነገር ኢየሱስ ነው በውሃ ላይ የሄደው። Jesus is the only one who walked on a water. ነገር ግን ሌላ አዲስ ምዕራፍ ግን ለኛ ከፈተልን። He gave us a new chapter for us. ለኛ ከፈተልን። He opened a new chapter for us. ጴጥሮስ ና አለው። He called Peter. ና ሲለው When he called Peter to በውሃው come, ላይ መሄድ ጀመረ። he came walking on water. አየ ድምጽ መስራት የሚችለው ከሁሉ በላይ ነው። Voice can work through beyond everything else. ዛሬ ቃል ይወጣበታል። Today የታሰርክበት we are ቀንበሩ going to ይሰበራል። declare the word of God and the challenges are going to change. ቀንበሩ ይሰበራል። The challenge is going to be changed. በደም ስማኝ ይሄንን ዘጸአት ምዕራፍ 12 ቁጥር 7 Exodus chapter 12 verse 7. ከደሙም ወስደ ወደሚበሉበት ቤት ሁለቱን መቃን ጎበኑን ይቀቡት And they shall take of the blood and strike it on the two side posts and on the upper door posts of the house wherein they shall eat it. ይቅቡት ካለ በኋላ በእሳት የተጠበሰውንም ስጋውንና ቂጣውን እንጀራውን በዛች ሌሊት ይብሉ። And they shall eat the flesh in the night, roast with fire and unleavened bread, and with bitter herbs they shall eat it. ቁጥር 12 Verse 12. ምን እንደሚል ተመልከት። Look at what he says. እኔም በዛች ሌሊት አልፋለሁ። And I will pass through the land of Egypt በደም that ስማ፣ night. በዛች ሌሊት አልፋለሁ። I will pass through the land of Egypt that night. በግብፅም አገር ከሰው እስከ እንስሳ ድረስ በኩሩን ሁሉ እገድላለሁ። And will smite all the firstborn in the land of Egypt. ዛሬ እጅን አንሳልኝ። Today lift up your hands. ከልጅነት ጀምሮ የሚከተል የክፉ መንፈስ፣ የክፉ አሰራር፣ የክፉ አካሄድ እድሜን ሙሉ በመርገም እየጎተተ ውጤት ስታይ መርገም ሆኖ ያለ ዛሬ ሞተ። Everything that is evil that has been following you your life, today is its end. ዛሬ አበቃ። Today is its end. ዛሬ አበቃ። Today is its end. እንደ ልፋት ማትኖር ከሆነ If you are not receiving as you have labored, እንደ ድካም ማትኖር if you ከሆነ have not been receiving to the level that you have labored, እግዚአብሔር እንደተናገረ ትግል ከሆነበት if you have not been receiving according to the word, የሆነ ቦታ ላይ ማለፍ ይጠበቅብሃል። you have to cross over at some level. እመነኝ ማለፍ You have to ይጠበቅብሃል። cross over. ልንገር አንድ ታሪክ። Let me tell you a story. መጸለይ እየፈለክ ማትጸልይ፣ The reason why you want to pray but you cannot pray. ቃል ማንበብ You እየፈለክ want to ማታነብ፣ read the word of God but you are not able to read the word of God. በህይወት እንድትሆን የምትፈልገው ነገር እንዳትሆን ሆኖ ያለ The reason that thing that has been hindering you not to reach Yeah. that level that God planned for you, ያ የሚጎትትህ ነገር that hindrance, ዛሬ እናገራለሁ I አበቃለት። declare in the name of Jesus its end. ፋሲካ ሆኗልና Today is a Passover. ፋሲካ ከሆነ Because it is a Passover. ዛሬ አልፈህ ትሄዳለህ። Today you will pass over. ልንገር አንተ ለአንተ ነው የምታስበው። You were planning only for yourself. እግዚአብሔር በምክንያት ግን ቤተሰብን ወክለ አንተ መጣህ። But you are here as a symbol for all of your family, for the whole of your family. ለልጆች ሁሉ For ምክንያት your ትሆናለህ። children, it will be a Passover. ለእህትህ፣ ለወንድምህ፣ For your ለአባትህ፣ sisters, for your ለእናትህ brothers, ምክንያት it ትሆናለህ። is going to be a Passover. ምክንያት ትሆናለህ። You will be a source of a Passover. ለምን እንደምትሆን ታውቃለህ? Do you know the reason why? በብሉይ ኪዳን ከግብፅ ምድር ሲወጡ In the Old Testament, when they came out from Egypt ከእስራኤላውያን ጋራ with the Israelites, ከነሱ ውጪ ሌሎችም ከነሱ ጋር ተባብረው ያሉት ወጡ ይላል።
Many slaves came out from Egypt with them. ከናንተ ጋር They say እንተባበራለን we will be partners with you. አምላካችሁ ከዚህ በኋላ እንከተለዋለን Your God, they say your God will be our God. ወጡ ይላል They went out, they were free. እነሱም ቀይ ባህርን ተሻገሩ They crossed with the Red Sea with them. መናን በሉ They have manna with them. ታሪካቸው ተቀየረ Their history was changed. ዛሬ Today, በጌታ በኢየሱስ in the name of Jesus, ከዚች ቀን ጀምሮ starting this day, ያው እግዚአብሔር ፊት ነው ማወራ As እምቢ God is my የተባልከው witness, ነገር ከዚች everything ቀን that has been- ጀምሮ everything that has been denied from you, የታገለክ ነገር ሁሉ everything that has been fighting you, እንደ ብል ተበላ it is destroyed. ተበላ It is በኢየሱስ ስም destroyed. ተበላ It is በኢየሱስ ስም destroyed. ጮክ በልና ተበልቷል በል እስቲ It is destroyed. ድገመው ተበልቷል It በል is እስቲ destroyed. ድገመው ተበልቷል It በል is destroyed. ኤይ! ጮክ በልና ፋሲካ ነው ለኔ በል እስቲ Today is a Passover for me. ድገመው ፋሲካ Today ነው is ለኔ a Passover for me. በስጋክ ላይ ያለ በሽታ እንኳን Any ቢሆን sickness on the flesh, በስጋ ላይ የተንጠለጠለ any sickness on the ድህነት body, ቢሆን any poverty, ዛሬ አበቃ today is its ዛሬ አበቃ Today is ይህንን its ፋሲካ end. አልፎ አይሄድም Today is a Passover. It is not going to pass ይህንን with you. ፋሲካ አልፎ It's አይሄድም not going to pass with you. ፋሲካውን አያልፍም It's not going to pass this Passover. ይመስላል ዛሬ ቀን ዝም ብለን ተሰብስበን ፋሲካ ነው ምንለው Do you think it is an accident that we are celebrating Passover today? ኖ ያ ጌታ ዛሬም እዚህ ይሰራል That God who is the same today. ያው ጌታ ዛሬ That እዚህ same God ይንቀሳቀሳል is here today. ነግሬያለሁ ድምፁ ባለበት ስራው አለ Wherever the voice of God is, the miracle is following. ድምፁ ባለበት ጉልበት አለ Wherever the voice of God is, the power of God is also available. እንዳትረሳ ስቴዲዮም ውስጥ እግዚአብሔር አለ Don't forget. አይሰራም ግን But even in the stadium, the presence of God is there, but you don't see the manifested power of God. እዚህ ግን የሰራው But the reason why the power of God do miracles here, ስለሱ የምናወራው ቃል አለ because we have a language, እግዚአብሔር ራሱ በቃል ውስጥ ገብቶ ነው የሚመጣው and God manifests Himself through the Word. በደንብ ተረዳ Understand this. እዚህ ጋር የምንመለከተው What we see here, በኩሩን ሁሉ እገድላለሁ I will smite all the firstborn. ምን ማለት እንደሆነ Do ታውቃለህ you know what this means? በህይወቱ እያንዳንዱ ሰው በኩር የሆነ የሚያስቸግረው ነገር አለ If there is there is a firstborn challenge, ይኸውልህ ሕያው እግዚአብሔር ፊት ነው ማወራ as God is my witness, ማንም እዚህ ቤት ውስጥ በኩር የሆነ ነገር አለው all of us, we are suffering from all sorts of challenges. አንዳንዱ ስንፍና ይሆናል Some of us might be laziness. አንዳንዱ ከሰው ጋር አለመግባባት ይሆናል Some of us is ግን miscommunication. የሆነ ነገር ግን ሰውየው ይታገላል All of us are suffering from different things. በህይወቱ ከሱ የተነሳ ብዙ ነገር ሉዝ ያደርጋል Because of all those challenges, we have missed so many things. ዛሬ ይህ ነገር ከሰውነት ተለየ Today it's going to depart from you. ዛሬ ተለየ Today is going to depart from you. አዱኑ ለአንድ ሰው እያወራውክ ነው I am talking to someone today. ለማምለጥ ለምትፈልግ ሰው Those of you who want to escape, ጮክ በልና በኩር ሆኖ የሚያስቸግረኝ ሞተ በልስ every firstborn in my life is destroyed. ድገመው በጌታ Every firstborn challenge is destroyed Digamo from my bageta. life. Every firstborn challenge is destroyed from my life. በኩር ሆኖ Every firstborn challenge. አንዳንድ ሰው መጠጥ ይሆናል በኩሩ Some people, it might be drunkenness. ወይም ደግሞ ሴት ይሆናል It might be women. ወይ ወንድ It ይሆናል might be men. ልክ በህይወቱ ላይ ቻሌንጅ እሱ ሊሆን ይችላል It might be the source of its challenge. በህይወቱ ላይ የመጣበት ይሄ ሊሆን ይችላል He might be suffering from this challenge. አንዳንዱ ገንዘብ ሊሆን ይችላል Some of you might be money. ዛሬ ሞተ Today that challenge has died. ዛሬ ሞተከ Today that challenge is destroyed. ዛሬ ሞተከ Today that ህይወት ላይ challenge is destroyed. ጮክ በልና አበቃለት በልስ Today is ድገመው its end. አበቃለት በልስ Today is its end. ቁጥር 13ን ተመልከቱ Look at the 13th verse. ደሙም
ላችሁበት ቤቶች ምልክት ይሆንላችኋል ደሙንም ባየው ጊዜ ከእናንተ አልፋለሁ እኔም የግብፅን አገር በመታው ጊዜ መቅሰፍቱ ለጥፋት አይመጣባችሁም አለ And the blood shall be to you for the token upon the house where you are. And when I see the blood, I will pass over you. ቁጥር 14 ነኝ ይህም ቀን መታሰቢያ ይሆንላችኋል ለእግዚአብሔር በዓል ታደርጉታላችሁ ለልጅ ልጃችሁ ሥርዓት ሆኖ ለዘላለም ታደርጉታላችሁ And this day shall be upon you for a memorial, and you shall keep it a feast to the Lord throughout your generation. You shall keep it a feast, an ordinance forever. ለዘላለም Forever. ለዘላለም Forever. አዲስ ኪዳን መጣና A new covenant came, and ይሄንን በዓል አለው this feast, መንፈስ ቅዱስ ይወርድበታል አለ the Holy Spirit will come in this feast. ሲጠቀልለው ግን When he finishes, ፋሲካ it ይሆንላችኋል will be a Passover. እንደ በፊቱ በግና ምናምን አታርዱ You will not suffer as all times. እነኚህ ነገሮች ሲያስቸግሯቸው የነበረ ባርነትን ጨምሮ Every challenge that you have been suffering from, including አበቃላቸው slavery, ለነሱ it ended for them. ለናንተ ደግሞ But for you, አንዴና ለመጨረሻ ጊዜ for once and for all, በደሙ ወደዛ ገባ he has given that sacrifice. ያንን መስዋዕትነት ሆኖ He have given that sacrifice. እነሱ ከባርነት ነፃ እንደወጡ ነፃ ወጣቸዋል As they were delivered from slavery, you are also delivered from ከዚህ anything. በኋላ ሊይዝክ You አይችልም are free. አጠገብላለሁ The veil has been torn. መጋረጃው The ተነስቷል veil has been torn. ከዚህ በኋላ በዛ መጋረጃ አትገኝም That veil is not going to hold you back. ቁጥር 23 እንስቲ ያውጣው Let us see verse 23. ምን እንደሚል እንመልከት Let us see what the word of God say. እግዚአብሔር ግብፃውያንን ይመታ ዘንድ ያልፋልና ዛሬ ምንድነው የሚያልፈው For the Lord will pass through to smite the Egyptian. በህይወት ግብፃዊ የሆነ ነገር በሙሉ የዛሬ Anything in your ያበቃታል life which is acting like the Egyptian, it will be smitten. ኢቭን እንኳን ምላስክ ግብፃውያን የሆነ አዛጦን ቋንቋ የሚያወራ ያበቃል Everything that have been different language today is going to be its end. የሚለውን ይኸው Look at what the word of God ደሙንም says. በጉበኑና በሁለቱ መቃኖች ላይ ባየ ጊዜ እግዚአብሔር በደጅ ላይ ያልፋል አጥፊው ይመታችሁ ዘንድ ወደ ቤታችሁ እንዲገባ አይተወውም And when he sees the blood upon the lintel and on the two sides posts, the Lord will pass over the door and will not suffer the destroyer to come onto your house to smite you. አጥፊው ከዚህ በኋላ ወደ ቤታችሁ አይገባም The destroyer will not come to your house. ጮክ በልና ፋሲካ ነው ለኔ በልስ Today is a Passover for me. ድጋሚ በል ፋሲካ ነው Today ለኔ is a Passover for me. ድገመው ፋሲካ ነው ለኔ Today is a Passover for me. አጥፊው ከቤቴ ወጣ The በልስ destroyer has gone out of my house. አጥፊው ከቤቴ The ወጣ destroyer በልስ has gone out of my house. ተጠርገው ወጡ በልስ It is cleared out. እጅን አንሳልኝ Lift up your hands. ማንም ያወጀው አዋጅ ቢኖር Any declaration that has been declared upon your life, በቤታችሁ በኑሯችሁ in your life, in your house, በስራችሁ ባካሄዳችሁ in your business, in your journey of life, ተከትሎ የመጣም ጨለማ ቢሆን any darkness that has been following you, እናንተ ዛሬ አለፋችሁ እሱ ግን ቀረ today you will pass over and the destroyer will not follow you through. እሱ ግን ቀረ He will not follow you through. የሚከተል ነገር ከዚህ በኋላ አታስብ Nothing is going to follow you anymore. ከዚህ በኋላ ማለት ያለብህ Starting this day, what you should say: ፋሲካ ሆኖልኛል Passover has come. ፋሲካ ሆኖልኛል Passover have come to me. ለንግዴ ፋሲካ For my ሆኖልኛል business, it is a Passover. ለስራዬ ፋሲካ For my ሆኖልኛል business, it is a Passover. ለመገለጥ ፋሲካ For my ሆኖልኛል time, it is my time of Passover. ለጥበብ ፋሲካ For ሆኖልኛል wisdom, it is a Passover. ለመልካም ነገር ሁሉ ፋሲካ For ሆኖልኛል everything good, it is a Passover. ልባርክ Let me bless you. በምትሄድበት ቦታ ሁሉ ሞገስህ ጨመረ Everywhere you go, the favor of God has increased. ራሱ በእግዚአብሔር ፊት እንኳን ሞገስ ጨመርክ Even in the presence Hey! of God, the በእግዚአብሔር favor ፊት of እንኳን God, ሞገስ the ጨመርክ favor of God has been increased in your life.
ድሮ አታስብ። Don't think like the old. ማንም ሲያይክ When everybody sees you, እስማኤል ይስቃል። they will smile when they see you. ያለውን ያካፍላል። They will give you what they have. ፍቅር ይሰጣል። They will show you love. ፍርድን ሳይሆን መልካምነትን They ያወራባል። will not pass judgment. They will show you goodness. አንዳንድ ሰዎች እዚህ ውስጥ ያለው I see people in here. ይሄን ማየው አሁን ድምጽ ስለመጣ ነው። They will listen to the voice. ማድረግ እየቻልክ ልታደርግ ስትል ሰዎች አይቀበሉ። While you have the ability, when you want to do it, people does not accept you. ለምን እንደማይቀበሉ አታውቅም። You don't know the reason why people don't accept you. ዛሬ አንድ ነገር እናገርባለሁ። Today I will declare this. ይሄ ነገር ከህይወት ተነሳ። This thing has been taken away from ይሄ your life. ነገር ከቤት This ተነሳ። thing has been taken away from your house. It ከኑሮ ተነሳ። has been taken away from your ከቤትክ house. ተነሳ። This thing has been taken away from your ከልጆች house. ተነሳ። Have been taken away from your children. ጮክ በልና ዛሬ አበቃ በል። Today is its end. ፋሲካ ሆነልኝ በል። Today is a Passover. በጌታ በኢየሱስ In the name of Jesus, ይሄው ስማኝ፣ በሕያው በእግዚአብሔር ፊት እልሃለሁ። I declare this in the presence of God. በእግዚአብሔር ስም እምልልሃለሁ። I declare this in the presence of እዚህ God. ቤት ያለ ሰው በሙሉ Everyone in this place, ያንተና ያንተ የሆነ ነገር በሙሉ everything that belongs to you, መልካም የሆነ ነገር በሙሉ everything that is good, በእውነት እነግርሃለሁ በመቶ እጥፍ ጨመረ። it is multiplied 100-fold. በመቶ እጥፍ It ጨመረ። is multiplied 100-fold. በመቶ እጥፍ It is ጨመረ። multiplied 100-fold. አጠገብ ላለው ሰውዬ ዛሬ የኔ ፋሲካ ነው በለው። Today is my Passover. የኔ ፋሲካ ነው በለው። Today is my Passover. ልባርክህ። Let me bless you. የትም ስትሄድ Wherever you go, አፈሩ ተቀብሏል። the earth will accept you. አፈሩ ተቀብሏል። Wherever you go, the earth is going to ውሃው accept you. ተቀብሏል። The water will accept you. ድንጋዩ ተቀብሏል። The rocks will accept you. ምድር ላይ ያለ ተፈጥሮ በሙሉ ተቀብሏል። The nature will accept you. ተፈጥሮ ሁሉ ተቀብሏል። Nature will accept you. ሰው ሲያይክ When people sees you, ለምን እንደሚያደርግ ሳያቅ መልካም ነገሮችን they will አደረገ። favor you. ጮክ በልና ባለቆች ዘንድ መልካም ነገር በኔ ላይ ታየ በልስ። I have found favor amongst the elders. በኃያላን ዘንድ መልካም ነገር ታየ I በልስ። have found favor amongst the mighty ones. አሁን ውስጤ መጣ ነው ማወራ። በካም እየሰራ መልካምነት የማይታይ ሰው You have been doing so much, but your work have not been seen. በደም ስማኝ፣ መልካም እየሰራ You have been doing so much. የሚገርመው መልካምነትህ አይታይም። Your goodness has not been seen. ለምን እንደሆነ አታውቅም። You don't know the reason why. የምታስበው መልካም ነው። Oh, your thoughts are good. የምታካፍለው Your መልካም ነው። plans are good. What you share is good. ሌሎች ክፉ የሆኑ ሰዎች But those people who do evil, ለዛው ለምታደርግለት ሰው ክፉ እያደረጉ ሰውየው ግን እሱን ይመርጠዋል። but they have been the ones who have been favored. ዛሬ አንድ ነገር ላውራ። Today, let me say this. ይሄንን ዓለም አልፈህ መሄድ ጀመረ። You will pass through. በአለቆች ዘንድ You have found favor በስልጣናት amongst ዘንድ your boss. በኃያላን ዘንድ Favor amongst the በሀብታሞች mighty ዘንድ ones. You have found favor በታናናሾች በታላላቆች ዘንድ amongst the mighty ones. ዛሬ Today, የምሰራው ስራ everything you do, መልካም ነገሩ መታየት ጀመረ your በኢየሱስ ስም። goodness will be seen. ጮክ በልና ፋሲካ ነው በልባ። Today is a Passover. ፋሲካ ነው Today በልባ። is a Passover. ፋሲካ Today ነው። is a Passover. ፋሲካ ነው። Today is a Passover. ቅንነት ወጥቶ መታየት ጀመረ። Your kindness will be seen. በጎነት መታየት Your ጀመረ። goodness will be seen. ኃያልነት Your መታየት ጀመረ። mightiness, you will be ጥቂቷ seen. ነገር መብዛት ጀመረች። And the small things will be multiplied. ጮክ በልና በሩ ተከፍቶ ገባው በልስ። The doors are open and I will ፋሲካ go ነው through. በልስ። Today is a Passover. ፋሲካ ነው Today በልስ። is a Passover. ድገመው ፋሲካ ነው። Today is a Passover.
አምናለሁ ዛሬ ተፈጸመ I believe it is done. አምናለሁ ዛሬ I ተፈጸመ believe it is done. አምናለሁ ዛሬ I believe ተፈጸመ it is done. አምናለሁ ዛሬ I believe ተፈጸመ it is done. ይህ ምዕራፍ ተከፈተ This chapter is open. ምዕራፉ ተከፈተ አጠገብላለሁ chapter እንደ is ቀድሞ open. አትየኝ በለው Don't ነካርገው look at me like the old በፋሲካ እይታ እየኝ በለው times. Look at me through the lens of Passover. ሰይጣን የፈለገ ነገር ቢያወራ Whatever the devil speak, እንዲህ ማለት ጀመር start saying, ፋሲካ ሆኖልኛል Passover has been done unto me. ለአገሬ ፋሲካ ሆኖለታል It is a Passover for my nation. እቺ ምድር ከዚህ በኋላ Starting from this time, ፋሲካ ሆኖላታል it is a Passover for this nation. መልቀቅ መሞት ያለበት ሞተ Everything that should depart must depart. የፈለገ ይሁን Whatever it is, ለእግዚአብሔር ቤትና ለእግዚአብሔር ነገር የማይጠቅም በሙሉ anything that does not support the kingdom of ስፍራ God, ለቀቀ በኢየሱስ ስም it will leave its place. ጮክ በልና አበቃ በል Today it's over. ድገመው አበቃ በል Today it's over. ድገመው አበቃ በል Today it's over. ፋሲካ ሆነ በል እስቲ Today is a Passover. መረካከብ ሆነ በል እስቲ Today is a Passover. ሌላኛው ፋሲካ የመጨረሻው The final one, what Passover means. የሚደንቀው ነገር እንዲህ ሆነ This happened. በደንብ Look at it. ባሪያ ሆኜ ኖር ነበር I have been living like a slave. ምንም አይነት አቅም የለኝም I did not have any kind of ስልጣን ability. የለኝም። I did not have any እንደ authority. ባሪያ ሲያስፈልግ ያስረኛል ያቆመኛል I was living under ያገርፈኛል bondage. የሚገርም ነገር ግን What happened was, ፋሲካ ሲሆን when Passover came, ከመቅጽፈት አስተሳሰብ ተቀየረ immediately there was an attitude shift. እዚህ ቤት ውስጥ አስተሳሰብ የሚቀይር There is ሰው going አለ to be a perspective ንግዱን change. የሚቀይር ሰው There አለ is going to, you are going to ስራውን change your የሚቀይር clothes. ሰው You አለ are going to change your ህይወቱን business. የሚቀይር You ሰው are አለ going to change your ጮክ life. በልና ፋሲካ ሆነ በልባ It has been a Passover. የሚገርም ምን እንደሆነ ተመልከት Look at what happened. ባሪያ ሰው ከመቅጽፈት ተነስቶ A slave ያለህን አምጣ ይል ጀመር rose up and said, give me what you have. ምን አለክ The slave started asking the master, what do you have? ወርቅ አለክ Do you have a gold? ብር አለክ Do you have a silver? ከብት አለክ Do you have a cattle? አዎ Yeah, if the answer was yes. እንዳይዋሽ ፍርሃት The ገብቶበታል fear of God was upon them. ስለዚህ እንደዚህ ሆነ This happened. አለኝ ያሉትን Whatever they say, I have. እንደ ምህረቱ ባሪያው እንደ ምህረቱ መጠን As ይተውለታል according to the mercy of God. ስለዚህ እንደዚህ አለ Immediately they said, ከብቱንም ፈልጋለሁ Give me the cattle. ወርቁን ፈልጋለሁ Give me the gold. ምናምኑን ፈልጋለሁ whatever you have given to me. ፈርተዋቸው ሰጧቸው Because of the fear of God, they gave it to them. አጠገብላለሁ ተቀየረ በለው ነገር It changed. ባሪያው Change. ጌታ ሆነ The slave become the master. ባሪያው ጌታ ሆነ The slave become the ጌታው master. ባሪያ ሆነ The master became the slave. የፈለጉትንም አልከለከሏቸው They did not deny from them whatever they asked. እኔ ዛሬ ላውራ Let me say, ጌታ ሆነ let me ከዚህ ቤት declare, ወጣሃል you have በኢየሱስ become a Lord. ማንንም You ስታወራ have become a master. Whoever you meet, ያልከውን they ይፈጽሙልሃል will submit to your will. ያልከውን They ያደርጉልሃል will submit to your will. ያልከውን They will ያደርጉልሃል submit to your will. ኤይ ምን እንደማወራ ዛሬ በደንብ ታረዳል Listen to what I am saying. ከዚህ ስትወጣ When you go out from here, የሆነ ውል ብታረርክ if there was an agreement, እንደ ጻፍከው ይሆናል it shall be according to your እንዳሰብከው agreement. ይሆናል It shall be according to your agreement. ጮክ በልና ፋሲካ ሆኖ ነገር ተገልብጧል በል Because it is a Passover, things have changed. ምንም እንኳን በቅጥር ባላምንም Even if I don't believe under employment, ነገር ግን ለመቀጠር ከሄድክ እንኳን even if you go to be hired, እኔ ነግርሃለሁ እንዳልከው ገንዘብ ይቀጥሩሃል they will hire you according to that same money. እንዳልከው ያደርጉልሃል They will do according to your wishes. እንዳልከው According to your wishes. ምክንያቱም ፋሲካ ለዛ ብቻ አይደለም እዚህም ነዋ Because Passover is for everyone. ይኸውልህ ቤቱን ተሸክማችሁ
እኔ ሲሄድ ተከተሉኝ ቢሉ ሞገስ ላገኙ ቤቷቸውን እንኳን ተሸክመው ይከተሏቸው ነው። Because the favor of God is upon you, they will submit to your will. በሌላ አማርኛ ምን ማለት እንደሆነ You know what I mean when in another language? የምትናገረው እስከ ምድር ዳርቻ ተሰማ። Your voice will be heard until the end of this earth. ቃልህ እስከ ምድር ዳርቻ ወጣ። Your words will be heard. ጮክ በልና ሞገስ ከቃል ጋር ሆነ በልስ። Favor follows the word. ድገመው በጌታ። Favor follows the word. ድገመው በጌታ። Favor follows the word. ልትወርስ የምትፈልገው ነገር አለ? Whatever things that you want to inherit ፋሲካ ሆኖ እሁድ ከመድረሱ በፊት before the coming Sunday. ቢፎር ሳምንቱ ከመምጣቱ በፊት Before the coming Sunday. እያወራው ያለውት የትንቢቱን ድምጽ ስማ። I'm prophesying the word of prophecy. አንድ ነገር ተረዳ። Understand this. እሁድ ከመድረሱ በፊት Before the coming Sunday. እሁድ Before the coming Sunday. I know ከልቤ ነው ማወራ። እሁድ ከመድረሱ Before በፊት the coming Sunday. ደጁ ተከፈተ። The doors are open. ለየትኛውም ለህይወት አቅጣጫ ደጁ ተከፈተ። Whatever life question, the doors are open. ማንም ሊዘጋው አይችልም። And no one can ማንም close it. ሊያቆመው አይችልም። And no one can close ማንም it. ሊይዘው No አይችልም። one can hold you back. ማንም መጋረጃ ሊያኖርብህ አይችልም። No one can put ጮክ the veil. በልና አበቃ ዛሬ በልስ። Today is its end. አበቃ ዛሬ። Today is its end. ለመጨረሻ ጊዜ ቃል ወጥቷል፣ አብቅቷል በልስ። Today is its end. በጌታ በኢየሱስ ስም In the name of Jesus, እናገርብሃለሁ። I declare and decree የምትቀበልበት አቅም you ተገጠመልህ። have received the ability to receive. የምትችልበት አቅም You have ተገጠመልህ። received the ability to አመንኩ receive. ተፈጸመ። I believe and it is አመንኩ done. ተፈጸመ። I believe and it is አመንኩ done. ተፈጸመ። I believe and it is done. በኢየሱስ ስም ሆኖ In አገኘሁት። the name of Jesus, በኢየሱስ I ስም see ሆኖ testimonies. አገኘሁት። I see በጌታ testimonies. በኢየሱስ ስም ሆኖ In አገኘሁት። the name of Jesus, I see testimonies. አይ ዶንት ኖ ውስጤ ነው። አሁን አንድ አፍታ እንቁም። Let us all rise on our feet. የምትጠብቁት እንግዳ የምትጠብቁት አለ አይደል? Things that you have been expecting, የፈለገ ነገር ይሁን whatever it is, የማትችለው ነገር ቃል ነው ብያለሁ። I know that you have a word. ስለዚህ በድንገት ቤቴ ገባ፣ Suddenly, ቤቴ ገባ። suddenly it will ተናገረው አሁን በጌታ start በኢየሱስ ስም። declaring Libra ቤቴ shekele ገባ፣ brado prevele geba. ቤቴ ገባ፣ Liba sekevele ቤቴ brasha ገባ፣ gadala branimade. ቤቴ Ele ገባ፣ brabalusha gadala ቤቴ branimade. ገባ። Liba ተናገር፣ sekevara ቤቴ shekele ገባ። badaba sekeba. ሬቢ Liba አዳላማዶ፣ shika suraba. ሬቢ Liba አዳላማዶ፣ prevele gebo shate kene manda. ሬቢ አዳላማዶስ፣ Liba sakatala bada. ራዲ Ele አዳላማዶስ፣ prevele gelebosh. ሬግላባዶሎ ባዳ፣ ሌያዳ፣ ሌያዳ፣ ራዲያዶሳ፣ ራዲያዶሳ ላባ። ዛሬ ቤቴ ገባ፣ ዛሬ ቤቴ ገባ። ማየት ላባዶስ፣ ሬዲያዳላማዶስ፣ ራዲያዳላማዳ፣ ሬዲያዳላማዳ፣ ማየሊቤዴሌባዳ፣ ራዲያዳላማዶስ፣ ሬዲያዳላማዶስ፣ ራሽላባዴላ፣ ራዲዬላ በድንገት ገባ፣ በድንገት ገባ። ተናገር፣ ተናገር፣ ተናገረው፣ ተናገረው። Oh, Shakatala Brade, Ikasurabada, Eyal Pradeshe ተናገር፣ ተናገር፣ Oh, ተናገር። Shakatala Bradi Galabas, Eyala Bradi Galabas, ተፈጸመ። ወደ ውስጤ ነው አሁን የመጣ። እዚህ ቤት ውስጥ አላችሁ። በየ2 ዓመት ይሁን በየ3 ዓመት በአመትም ይሁን ግን በእነኚህ 3 ዓመት ውስጥ ሁል ጊዜ ከቤተሰባችሁ አንድ ሰው የሚሞት Those of you who lose part of your family in 1 to 3 years, የሞት መንፈስ the spirit of death ዛሬ today,
ቤታችሁን አልፎ ሄደ። It will pass አንድ ደቂቃ for a minute. እኔንም ትውልዴንም አልፎ ሄደ እያልክ አውራ። እኔንም ትውልዴንም አልፎ ሄደ። የሞት መንፈስ በየዓመቱ የሚነሳ በየሁለት ዓመቱ በየሶስት ዓመቱ የሚነሳ ፋሲካ ሆኗል። ገዳዩ ሞቷል። ገዳዩ ሞቷል። ገዳዩ ሞቷል። ገዳዩ ሞቷል። ገዳዩ ሞቷል። ይላ የዲያዳናባ በፍጹም 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 የዲያዳናባ ሬዲያዳናባዶስ ራዲያዳናባዶስ ሬዲ ማዲያዳናባ ሌዲያዳስ ማዲያዶሎባ ሜላባዴላ ሬቤዴሌ ባዲያዶባ ለበዴላ ማክላባዶስ Rakabaya Catalabrade, Ilagradesha Prademanda, Ilagrosha Kuraba, Tanagas, Calabare Keremojan, Ready Adamado, Sakatalabrade. Oh, Shalabrade, Ilabrade, Berebrade, Gelebrade, Bereva Shaprada, Ibrada Vade, Gelebrado, Shapatagade, Tafas, እጅን አንሳልኝ። ስምክ በኃያላን መዝገብ ላይ ተጻፈ። Your names have been written in the book of the mighty. ምክንያቱም ከፋሲካ በኋላ ክብር ነው ያለው። Because after a Passover glory follows. በኃያላን መዝገብ ተጻፈ። Your names is written above amongst the mighty. በብርቱዓን መንገድ ላይ ተጻፈ። Your name is written amongst the mighty. በኖርክበት ዘመን ላይ in the age you are living. እኔ እነግርሃለሁ፣ ሕያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። As God is my witness. አያትክ ቅድመ አያትክ በሌለው ክብር ላይ አንተ ተገኘ። You live in a higher glory. ከቤተሰብ ማንም በሌለበት ክብር ላይ አንተ ተገኘ። You live in a higher glory. ያ ክብር ተገናኘ። That glory has ያ found ክብር you. ተገናኘ። That glory has ያ found you. ክብር ተገናኘ። That glory has found you. ጮክ በልና ዛሬ ዘመኔ ነው በልስ። Today is my time. ድጋሚ በለው ዛሬ ዘመኔ Today ነው is በልስ። my time. ልንገራችሁ፣ Let me tell you. ፋሲካ ይሁንልህ እንጂ If Passover come, የሚገርም ነገር ልጁን ወደዚህ አመጣዋለሁ ብያለሁና I will bring the. ዓርብ ዕለት ነው ያገኘሁት። I've met him on Friday. የሚገርመው ነገር ከ6 ዓመት በፊት ትምህርት ያቋረጠው ገና 6ኛ ክፍል ነው። He didn't follow his academics after his 6th grade. በዛ ላይ ጫታም ነው ሲጋራም ነው። ከ3 ዓመቱ ጀምሮ ጫትና ሲጋራ የሚቀጠቅጥ ልጅ He ነው። was a drug addict. መጠጥ በህይወቱ በቃ ቤተሰብ ነው። He's also an alcoholic. እሸታለሁ አለ። He said I used to smell. የሚገርመው ግን አለ But he said, እግዚአብሔር ፋሲካ ሆኖልሃል አለኝ አለ። but God told me it's a Passover. እንዴት እንደሆነ አለ። አንድ ሰው መጣና ፋሲካ ሆኖልሃል And አለ። someone just told him it's a Passover. ያለት አለ That day, እኔ ምን እንደተፈጠረ አላቅም አለ። he said, I do not know what ወደ happened. ቤቴ ገባ አለ። When I went to my house, አሁን ሶዶ ማለት ከሶዶ የሆነች ከተማ ጥሩልኝ ወደዚህ ቦዲቲ ከተማ ላይ ትልልቅ ቸርቾች 3 መሬት ገዝቷል። now he has bought 3 properties for a church. በ6 ዓመት ውስጥ In 6 years, ግማሽ የሚሆን እንትኑን የህዝቡን ወደሱ ወደ እግዚአብሔር ቤት መልሷል። he have turned half of the city into the house of God. 2 ዓመት እኮ ነው ቸርች ከጀመረ። He started it has been only 2 years since ምን he እንዳረገ started church. ታውቃላችሁ? You know what he did? ስለ ፋሲካ ያወራል He speak about the Passover. እና እጁን እንደዚህ ማንበብም ምናምንም ያልፈዋል። ከገባ ገብተዋል። እጁን እንደዚህ ሲያደርግ When he lifts up his hands, እጁ ይንቀጠቀጣል። his hands shake. እጁ ይንቀጠቀጥና His hands shake. የሚፈልገው ቨርስ ላይ እንደዚህ ይገልጣል። And he opens the Bible. ከዛ በኋላ የሚፈልገውን ምዕራፍ ይይዛል። When he found the ከዛ scripture that he እንደዚህ wanted, እየተንቀጠቀጠ ይወርዳል። and it will follow ቁጥሩን that, ይይዘውና he will hold that up, ሰውን ሄዶ and he will ያስነብባል። look for others to read for him that scripture. እግዚአብሔር ምን እንደሚለው ታውቃለህ? Do you know what God እኔ does? ካንተ ጋር ነኝ። He said, I am with you. የሌለ የህይወት ስርዓት A very dynamic way of life. ልክ ሲነግረኝ When he told me, ዳንኤል he said,
Daniel, በጣም ሁሌ ነው መከታተለ I follow you. እንደው ቢቻል ምን አለ አባት ብትሆነኛል At least be my father. እኔ ራሴ እፈልግሃለሁ ለኔ እንደዚህ ተንቀጥቅጠታ I was also looking for you that I might. ይኸውልህ ለሱ ከሰራለት If God worked for him, ለሱ ካደረገለት if God did for him, እጅን አንሳልኝ lift በጌታ up your hands. ያው የፋሲካ መንፈስ ተገናኘ That same spirit of Passover, you will encounter it today. ያው የፋሲካ መንገድ ተገናኘ Spirit of Passover, you will ለሱ encounter it today. ከሰራለት If God did this for many, ለሱ ከሰራለት if God did this for እንዲህ many, አይነት የእግዚአብሔር የህይወት አቅጣጫ ለሰው ልጅ ከመጣ if God revealed himself in this way ለሰካራም for an ለሐሺሻም alcoholic, for an addict, ማንም ለጠላው for people, ራቁቱን ለሚሆን ሰው a person who lives naked, በረንዳ ለበረንዳ የሚያደርሰው for a person who lives on the street. ፋሲካ ከሆነለት If it was a Passover for him, ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም today in the name ያው of መንፈስ Jesus, አልተለወጠም that same ያው spirit, መንፈስ that አልተለየም same spirit, በጌታ በኢየሱስ ስም ለአፍና name of ለነፍስ Jesus. ተገለጠ it is revealed unto you. ጮክ በልና አእምሮዬን ሰጠሁት በል እስቲ I have given him my mind. ድገመው አእምሮዬን I have ሰጠሁት በል given him my mind. ለአንድ ሰው እንደ ታምር ይሁንለት Let there be a miracle for someone. ባልሄድክበት ጎዳና ልክ እንደዚህ ልጅ ጎዳናው ላይ ትወጣ You will በጌታ encounter the በኢየሱስ hand of God ክርስቶስ in ስም this dimension. ልክ ጎዳና ውስጥ ገባ You will encounter God in this የእግዚአብሔር dimension. ጎዳና ውስጥ ገባ You will encounter የእግዚአብሔር God. እይታ ውስጥ ገባ You will encounter God in የእግዚአብሔር this dimension. አሰራር ውስጥ ገባ You will encounter God in this dimension. ጮክ በልና የምጠብቀው እንግዳ ቤቴ ገብቶ አገኘሁት በል Whatever I have been expecting, it has come to my ድገመው house. በጌታ Whatever I have been expecting, it has come to my house. ድጋሚ በለው እስቲ Whatever I have been expecting, it has come to my house. ይሄ እኮ የሚነግርህ እግዚአብሔር ሀ ለሐመሮሃ ሳትል ከሀ ወደ ፐ መውሰድ ይችላል God just took that person from the beginning to the end. ከሀ ወደ ፐ God can take you from the beginning to the end. ድሮ ሌላ የመንግስት ስራ ላይ መከራህን ታይ ነበር If you have been suffering as a civil servant ከፋሲካ በኋላ after the Passover, እኔ እነግርሃለሁ let me tell you, ኃያል ነጋዴ ኤክስፖርተር ሆነ አገኘው you become a businessman. ከዚህ ቀደም አልነበርክም You ነበር are not like that. ከዚህ ቀደም የለበትም You ነበር are not like that. የሚገርመው ነገር ግን ራስን በዛ ውስጥ አገኘኸው Found yourself in that realm. ያልነበርክበት ስልጣን ላይ ከዚህ በኋላ ሆነ ተገኘ Found yourself in a place of authority. ያልነበርክበት ቦታ ላይ ሆነ ተገኘ Found yourself in a place of authority. ጮክ በልና ተረኛ ነኝ በል እስቲ Say it's my turn. ድገመው ተረኛ ነኝ Say በል it's my turn. ድገመው ተረኛ ነኝ Say በል it's my turn. እግዚአብሔር ለአንድ ሰው ምናምን አይደለም ለሁሉም ፋሲካ እንዲሆን አዟል God has declared that all of us become partaker of the Passover. ድጋሚ ላለው ለሁሉም ሰው All of us, God has planned that all of us might be part of the Passover. ቃሉ አለኝ በል እስቲ Say I have the word. ድገመው በጌታ Say I have the ድገመው word. በጌታ Say I have the language. ድገመው በጌታ I have the language. ድገመው በጌታ I have the language. ያላለፍኩት ነገር ከዚህ በኋላ የለም በል እስቲ I will pass over through everything. ቃል ከሆነ If it is the word, አልፌ ጀመርኩት I begin by passing over. በኢየሱስ ስም ሆኖ ተገኘ In the name of Jesus. በኢየሱስ it is ስም done. ሆኖ ተገኘ In the name of Jesus. በኢየሱስ it is ስም done. ሆኖ ተገኘ In the name of Jesus. ጮክ it is በልና done. የእንደገና አምላክ ታሪኬን ቀየረው በልስ The God of remembrance have changed my life. ድገመው በጌታ ድገመው በጌታ ተፈጸመ It is done. ተፈጸመ It is done. ተፈጸመ It is done. ሰባት ጊዜ እስቲ ተፈጸመ በልስ It is done. It is done. ተፈጸመ 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 ከስቷል ይሄ ጌታ
ማተሙን እሱ ፈታ ቅዱሳን ባንዱ ኑና